Salam alaikum la famille Mali kono Mali kokan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an ni aw balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ race balayira de l'homme tranquille depuis Paris tiɲɛ ka fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ hɔrɔnya walima foyi fɛn bɛɛ fo janfa an bɛ ɲɔgɔn bolo fasojɔ sira kan hɔrɔnya sira kan danbe sira kan foyi t'an bɔ nin sira in kan Mali an b'a defanfan joli laban an bɛ faso in defanfan joli laban foyi tɛ an bɔ nin sira in kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn aw n'aw balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ race balayira du l'homme tranquille depuis Paris an b'an kanubagaw fo surtout mɔgɔ minnu bɛ an ka vidéo ka aimer ka commenter ka partager an b'a bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na an tɛ décourager an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ fo n'an faso sigira yɛrɛ ye kan don min na n'an ka wari kɛra kɛcogo la ni denmisɛnninw kalanna ni sira sɔrɔla ni emploi kiriyara ni hɛrɛ donna faso kɔnɔ waati min na an bɛ dɔ bɔ kuma la en tant que ni o ma kɛ fasojɔ sira kan an jɔlen bɛ an tɛ sunɔgɔ an tɛ ɲinɛ an tɛ taa an tɛ maa ci ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an ka tɔn n'o ye la vérité kɛnɛ tiɲɛ kɛnɛ hɔrɔnya kɛnɛ danbe kɛnɛ kɛnɛ jɛman passe a cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo n'o ye la vérité kɛnɛ tɔnden bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn la vérité kɛnɛ laɲini saba de b'a la ka wari fara ɲɔgɔn kan ka emploi créer emploi ye mun ye basi ni sɛziw k'olu fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw kana loyer an bolo filanan so jɔtɔla nɛgɛ minnu bɛ jɔ a kɔrɔ a bilitɔla o fana bɛ sɔrɔ an bolo ni o bɔra yen nɔ magasin tulu ni jaba ni fɛnw olu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ an bolo o ye la vérité kɛnɛ taabolo ye naaninan o ye solidarité ye la vérité kɛnɛ kɔnɔ n'o ye an ka tɔn ye ni ko y'i sɔrɔ ni kungo y'i sɔrɔ an tula ni wari bɛ kɛsi kɔnɔ wari bɛ ta k'i dɛmɛ o y'an taabolo ye ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka don a kɔnɔ i bɛ n wele 06 41 55 17 05 race balayira du l'homme tranquille depuis Paris tiɲɛ ka fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ hɔrɔnya walima foyi an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ni o bɔra yen nɔ anw ko Maliba maa to o kɔfɔ mɔgɔ ye tuguni an ye baarabaw kɛ comment ça s'appelle Bamakɔ sirakɔrɔ nɛgɛntana an ye ji di olu ma hisɛbidilahi ala kama jɛkulu min sigira moins de 6 mois an ye ji di sirakɔrɔkaw ma a bɛ fɔ ko alihamidulila o ye ala tanu ye a bɛ fɔ nin de ma ko k'a fɔ k'a kɛ mɔgɔw mago tɛ bilabila la dɛ mɔgɔw mago bɛ kɛwale de la an ko Maliba o ye kɛwale yira Mali kɔnɔ Mali kɔ ka bɛɛ y'a ye ni o tɛmɛna ka bɔ yen an ka représentant minnu bɛ Gawo n'o ye an ko Maliba tɔnden minnu bɛ Gawo olu fana bɛ ka Gawo dugu kɔnɔna ka bɛɛ saniya fonse dingɛ fɛn fɛn tun bɛ n'a falen don bɔgɔ la o bɛ k'a bɛɛ bɔ pour que jiboli sira ka cela veut dire que ji ka a boli sira sɔrɔ quoi an ko Maliba min bɛ comment ça s'appelle Gawo ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Van Keita k'i fo k'i waleɲuman dɔn madame la présidente Jɛnɛ Sogodogo n ka foli bɛ Matu Jawara Sɛgɛ ni Babi Mata Sɛgɛ Gawusu Kumare k'aw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mamadou le Sage Waraba Mamadou le Sage an bɛ ɲɔgɔn bolo vraiment je suis fier de toi Mamadou le Sage bilahi je suis fier de toi il faut continuer nin de bɛ mɔgɔninfin nafa Mamadou le Sage taa nin taacogo la au bout de ce combat il y a du bonheur il y a de l'honneur e ɲɛ tɛ anw na cɛ hadamaden fɛn fɛn bɛ dugukolo kɔ kan bɛɛ bɛ nafolo fɛ bɛɛ nata ka bon bɛɛ bɛ wari fɛ mais hakili de bɛ ɲɔ kɛ ça veut dire que sabali de bɛ ɲɔ kɛ dulɔ ye quoi ka fɛn bɛɛ sɔrɔ sisan an t'o la dɛ wari bɛ sɔrɔ côté min na e b'o dɔn ne b'o dɔn mɔgɔ mun ye faso nafolo suɲɛ e b'o dɔn ne b'o dɔn a jɔn de bɛ k'olu dɛmɛ bi ras batch di sakoba jatɔ tɔgɔ jumɛn b'a la hɔrɔnya kɛnɛ ka malangolo an bɛ ko de sugu yira mɔgɔ la saga ni waati bɛɛ saga dɔw bɛ k'a faamuya dɔw fana bɛ ka cabi quoi voilà mais n'an bɛ ka taa an bɛ se ne balimaw yanni n ka taa ɲɛfɛ an balimakɛ dɔ bɛ yen nɔ n'an jɛɲɔgɔn ko min tɛmɛna u ka yɔrɔ fanfɛyɔrɔ la bon n b'a a kumakan k'a la a b'a partage fo k'a ka se an ka ɲɛmɔgɔ ma kɔrɔnfɛla la fɛn min bɛ yen Moti mara ni cela veut dire que Gawo mara ni fɛn ninnu telefɔni yɛrɛ tɛ yen a bɛ tile 9 bɔ telefɔni yɛrɛ tɛ yen telefɔni tɛ marché
connexion tɛ dɛ telefɔni yɛrɛ de tɛ marché yen tuguni ni tɛmɛna segu kan dɔrɔn k'i bɛ taa kɔrɔnfɛla la telefɔni yɛrɛ tɛ marché yen tuguni réseau tɛ dɛ foyi cela veut dire que foyi telefɔni yɛrɛ alo yɛrɛ a tɛ passé tuguni a bɛ nin cikan lase an ka ɲɛmɔgɔw ma joona joona u ka wuli ka jɔ kɛ pour que ɲa bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogo min na n bɛ cɛ kumakan k'a la n'o ye Buba Tarawele a b'a lamɛn yan'an ka taa ɲɛfɛ. Assalamu alaikum. Mali cɛ muso denmisɛnnin maakɔrɔba an ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen ye. Wala n ye cikan de k'a fɔ Mali ɲɛmɔgɔw ma n'a y'a sɔrɔ u t'a kalama. Nin ye tile 9 an tɛ ka réseau sɔrɔ. Tɔnbɔkutu mara Gao mara i b'a ta ɲɔnɔ fo Tɔnbɔkutu. I b'a ta ɲɔnɔ lɛrɛ tɔn ka Gundam Dire ka taa fɔ Ararosi yan fan fɛ o tɛ fo Gao réseau tɛ yen. C'est pas connexion dɛ ou bien i bɛ mɔgɔ wele a bɛ karachi o tɛ dɛ a tɛ yen yɛrɛ de. Malitel mana fara Orange kan a ci tɛ yen. N'i y'a tile 9 n'an somɔgɔw tigɛlen don ɲɔgɔn na an tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Fɛn o fɛn bɔ. Ça fait 9 jours tile 9 telefɔni yɛrɛ de tɛ don telefɔni yɛrɛ de tɛ passé quoi voilà a bɛ nin cikan lase an ka ɲɛmɔgɔw ma joona joona o ka wuli ka jɔ kɛ cela veut dire que ne sigilen filɛ n ka vidéo la n bɛ se k'a fɔ ko réseau ko bɛ n na o ye connexion ta fanfɛyɔrɔ ye i y'a faamuya b'a la mais ni mɔgɔ ye n wele a bɛ n sɔrɔ hali ni réseau bɛ déranger a bɛ se ka kɛ mankan misɛnninw bɛ don kuma kɔrɔ walima a bɛ to ka tigɛ mais o yɛrɛ de tɛ yen ni tɛmɛna segu la ka yɛlɛ ka taa kɔrɔ fɛ telefɔni yɛrɛ tɛ marché ça fait 9 jours mɔgɔ minnu sigilen bɛ Bamakɔ pour que k'u balimaw sɔrɔ kɔrɔnfɛla la o yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ tuguni tile 9 a bɛ nin ci lase an ka ɲɛmɔgɔw ma u ka wuli ka jɔ kɛ joona pour que nin ko in bɛ se ka dan sira la kibaruya mun bɛ yen bi maa si tɛ ka bɔ a kalama k'i to Bamakɔ k'i b'i ka mɔgɔw wele yan fɛ kibaruya mun bɛ yen i tɛ bɔ a kalama vraiment c'était cela veut dire que voilà mais dɔɔni dɔɔni don ça va aller quoi voilà n bɛ cɛ kumakan k'a la. Fɛn o fɛn bɔ yen an t'o kalama. Malitel Orange a si tɛ ka sɔrɔ. Bon foyi tɛ ka fɔ anw ɲɛna an ye Orange message kelen sɔrɔ ko problème b'olu ka fan fɛ k'olu bɛna dilan bon Orange tigɛla olu ye message kɛ ko problème b'olu fan fɛ k'olu bɛna ɲɛnabɔ bon Malitel dun olu ma fɛn fɔ an t'a dɔn min bɛ yen nin y'a tile 9 de i b'a n'i tɛmɛna segu kan dɔrɔn ka taa Tɔnbɔkutu réseau tɛ sɔrɔ c'est pas ko i bɛ connexion kɛ k'o de man ɲi de ou bien i bɛ mɔgɔw wele k'a bɛ karachi de a tigɛlen de don ɲɛmɔgɔ tɛ ka fɛn fɔ anw ɲɛna donc n'u t'a kalama n'i y'a fɔlen don u k'a lajɛ quoi tiɲɛ yɛrɛ la u k'a lajɛ insécurité b'an kan problème ka ca réseau fana n'a tigɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye message de k'a ci u ma u ka ko in a ɲɛfɔ anw ɲɛna joona min bɛ yen quoi juste n'o tɛ anw bɛ anw si hakili sigilen tɛ dɛ walahi nin ye tile 9 anw n'an somɔgɔw cɛ donc nin ye message kunkurunin dɔrɔn de k'a fɔ u ɲɛna quoi u k'a lajɛ quoi. Ouais, merci beaucoup Buba Traoré k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn vraiment nin de ye faso de ɲumanya ye degun min bɛ jamana ka tɔɔrɔ min bɛ yen i bɛ se k'a bɔ k'a fɔ mɔgɔw ye n'a y'a sɔrɔ Buba ye kuma min fana fɔ e min sigilen bɛ Gawo e min sigilen bɛ Kidali ni tiɲɛ t'a la ne ye nin vidéo ye i bɛ se ka ne yɛrɛ contacter n bɔra ka vidéo min jouer a tigi ye min fɔ tiɲɛ tɛ walima donna ta bɔra ta comme ça faamuyaliw bɛ sɔrɔ quoi mais nin sigilen a filɛ ka dugu minnu fɔ ale yɛrɛ bɛ bɔ yen de a bɛ taa ni ka segin k'a somɔgɔw bɛ yen telefɔni yɛrɛ tɛ don quoi i n'i ka mɔgɔ yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni a tɛ passé réseau tɛ yen telefɔni tɛ yen ligne t'i ni mɔgɔ si cɛ quoi hali n'a y'a sɔrɔ i furumuso bɛ yen n'i ko i b'a wele telefɔni yɛrɛ tɛ don ça fait 9 jours insécurité totale bɛ yen kɔngɔ bɛ mɔgɔw la yen guerre bɛ yen fɛn sugu bɛɛ bɛ yen n'a fɔra ko telefɔni fana bɛna tigɛ yen o ye dabalibanko ye dɛ voilà an b'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye u ka wuli joona ala ma maa si da tɔɲɔ kama ala ma maa si da i y'a faamuya b'a la tɔɔrɔ kama bɛɛ bɛ hɛrɛ fɛ bɛɛ bɛ lafiya fɛ an ka wari di kun ye min ye k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye u ka wuli joona joona kɔrɔnfɛla i y'a faamuya b'a la sɛgɛn sugu bɛɛ bɛ yen k'a f'u ye k'u sen fa joona joona u ka nin ko in ɲɛɲini voilà pour que nin degun bɛ se ka ta ka bɔ mɔgɔ ninnu kan sira t'u bolo kelen u ka sira bɛɛ kɛra dingɛ dingɛ ni tɛmɛna segu dɔrɔn k'i bɛ taa kɔrɔnfɛla la hali sira yɛrɛ tɛ yen an fana fanfɛyɔrɔ bakunu c'est pareil mais comme an ka président ɲuman bɛ fanga la Assimi Goïta petit à petit ça va venir inchallah n'a ye nin san 2 kɛ fanga la j'espère que maliyɛnw bɛ lafiya n'o ye Assimi Goïta ye a ka 1 mois
Assimi Goïta ni Sogel ka 1 mois jugu sago min tun bɛ fanga la n'o ye Laji Burama ye maninga don bɛɛ lajɛlen ka saraka faso kumasulu mɔgɔ in Sogel Maïga Assimi Goïta o ka 1 mois a ka fisa ni ninnu ka san 8 ye Boubou Cissé Kaya Magan Cissé fuladenw bɛɛ lajɛlen ka jaka zon o de bɛ campagne na bi aw bɛɛ bɛ taa kaso la Sahara tɛ min ninnu bɛɛ bɛ don kaso la et puis mɔgɔ minnu bɛ fanga la bi bi na ka daminɛ Assimi Sogel u sɔnna u ma sɔn ça veut dire que maliyɛndenw ka laɲini ye nin de ye quoi a tɛ wuli u sɔnna u ma sɔn maliyɛndenw ka laɲini an ka wari an y'a kalifa mɔgɔ minnu na k'u ka ji d'a ma k'u ka sira d'a ma k'u ka kɛnɛya d'a ma nin si ma sɔrɔ wari taara min cɛ bɛɛ ka wari tɛ dun dɛ maliyɛndenw nin de b'u nin kan u ka wari don yɔrɔ u mago b'a la ninnu de bɛ minɛ sa ka t'u don kaso la Boubou Tchega Boubou Kaya Magan Cissé Boubou le plus honte la déception totale ninnu bɛɛ bɛ taa kaso la sisan an bɛ tɛmɛ ale la an bɛna fɔlɔ an sigikun yɛrɛ ye min ye CDR kɔnɔ mankan bɛ ne y'a fɔ aw ye ko CDR kɔnɔ mankan bɛ ça ne va pas parce que ne tun bɛ CDR kɔnɔ ne b'a dɔn CDR ye fɛn min ye ni par exemple sa ni olu ka ɲɛmɔgɔw tɛ hakilina kelen na a kɛlɛ tɛ ban tɛ walima n'u ka ɲɛmɔgɔ filila ni e y'a fɔ e de bɛ kɛ jugu ye o problème bɛ CDR kɔnɔ dɛ petini dɔ bɛ yen nɔ ale ka video bɛ yen mais n bɛ se ale ma kɔfɛ CDR yɛrɛ taabolo ye min ye cela veut dire que mɔgɔ minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la ni olu filila i da tɛ se k'a fɔ dɛ walima n'o ye ko kɛ ko min ma bɛn ni k'i b'a fɔ CDR kɔnɔ e de bɛ kɛ jugu ye wa kɛlɛ tɛ ban fo ka diɲɛ wuli petini sigilen bɛ yen a tɛ taa ale kɔni b'a la Rasbachi karamɔgɔ Rasbachi an bilasira min kan o ka ɲi arasa ko banna mon petit komi ko i ta ye maliko ye komi ko i bɛ sira ɲuman kan komi e ko ko e bɛ tiɲɛ kan cɛ ninnu bilasira ninnu tɛ se ne tun bɛ yen nɔ moi j'étais là-bas ne y'a fɔ yen ko ne bɔra a kɔ yɔrɔ min na bilahi hali faliw bɛ bɔ a kɔ ne y'a bila yɔrɔ min na bilahi mɔgɔ si tɛ to a kɔ voilà mais n tɛ yen fɔlɔ n bɛ na musokɔrɔba tɛrɛ jugu min bɛ Amérique musokɔrɔba tɛrɛ jugu n y'a ka video de tɛmɛtɔla ye n b'o k'a la fɔlɔ ala y'ale da kunnango kama ala y'ale da ta tiɲɛ kama ala y'ale nagasi k'ale halaki a mɔgɔ minnu bɛ ɲɛfɛ k'ale tɛ fɛ ko olu ye a y'o ye Diko bɛ tan a y'o ye Diko an y'a fɔ ye ko Mali dan tɛ Diko ye i ka impôt t'a bolo minisiri tɛ député tɛ foyi foyi kalo joli Diko musokɔrɔba tɛrɛ jugu a tugura denmisɛn minnu kɔ cela veut dire que ka tila ka b'u kɔ k'u fa neni k'u ba neni k'u ka kabila neni a seginna olu de ma tuguni hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min waati min na a fulaw bɛ misiri kɔnɔ waati min na a fulaw bɛ alabato la waati min na a fulaw bɛ aladeli la ale bɛ Amérique n'a yɛrɛ tɛ taa ka malo san a yɛrɛ bɛ taa ka ɲɔ san a yɛrɛ bɛ taa ka fini ko a yɛrɛ bɛ ça veut dire que ni ɲɔgɔn tɛrɛ jugu den ma wolo dugukolo kɔ kan musokɔrɔba si bɛ yɔrɔ min na bi ko Salimata Tarawele a yɛrɛ de bɛ taa ka fini ko a y'a si bɛɛ kɛ bari kɔnɔna na a photo bɛ n bolo a denmisɛnnitɔ la k'a si bɛɛ kɛ bari kɔnɔna na dulɔ feere i y'a faamuya b'a la molobaliya suburu jaburu jugu sagoya dangatɔ k'a si bɛɛ kɛ nin jugu sagoya la o laban cogo filɛ fa nɛni ba nɛni a mɔden fɔlɔw n'olu ye kuma min fɔ hali ni tiɲɛ tɛ ala a bɛ yɛlɛma la i ko gato bilahi a ye arasa nɛni a ka ba nɛni a video bɛ n bolo arasa ba nɛni kan a video bɛ n bolo yan ka tila e ni ala na kira cɛ o bɛ kɛ e fɛ ka arasa fa nɛni k'a ba nɛni k'a ka kabila bɛɛ nɛni a bɛ ɲangi min fana ko k'olu bɛɛ nɛni musokɔrɔba bɛ tan de a bɛ komi so fila wuluni ɲaga jali ta fanta mais a bɛ nin bɛɛ kun don wa nin ye danga de ye nin ye masiba de ye ça veut dire que ni ala banna mɔgɔninfin na i bɛ sɔn ko bɛɛ ma c'est ça le musokɔrɔba tɛrɛ jugu depuis Amérique n bɛna kumakan k'a la an bɛ fini ko yɔrɔ la e filan jumɛn bɛ yen n'a bɛ ka taa ka fini ko bi e filan jumɛn bɛ Mali kɔnɔ bi ko a yɛrɛ bɛ ka taa ka fini ko e filan jumɛn bɛ tunga la bi ko ale bɛ nafolo ɲini c'est une honte la déception totale ala ka hinɛ la k'i da yɔrɔ sumaya mɔgɔw de bɛ Diko ka samara jɔsi i y'a faamu baarakɛden joli bɛ Diko bolo mɔgɔw de bɛ Diko bolo u b'a d'a ma hi sabililahi ala kama hali a ka mobili mɔgɔw de b'a boli musokɔrɔba tɛrɛ jugu bɛ yan fɛ a ko i bɛ ka maɲi ni ne ko danga ça veut dire ni danga bɛ mɔgɔ ko quoi bilahi i tɛ bɔ fili kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli waati min na ale tun bɛ Arasibaci ko Arasibaci filila a ye Arasibaci bila ka taa
ka rasbati fa nin ka ba nin o rasbati kelen b'o fili kelen kɔnɔ a nana tugu o kɔ o ye danga ye o ye taci ye ala k'an kisi kunnanko denya ma n bɛna musokɔrɔba kumakan k'a la ni kumana dɔw b'i wele n y'a fɔ i ye k'i ka musokɔrɔba to yen dɔw b'i wele e ni ala na kira cɛ musokɔrɔba min bɛ t'i jɔ anw ka alimami ma an fa ne yɛrɛ fa Diko denkɛ fɔlɔ c'est moi race balayira du l'homme tranquille depuis Paris Diko denkɛ fɔlɔ c'est moi a ne ka dɔ sigilen ko ne fa ma ko setanɛ ni ne m'o tigi jaabi ne ye dangaden de i bɛ dɔw ye musokɔrɔba dɔ kana fɛn non ne ye musokɔrɔba sijugu de ye a bɛ nin bo fasa de ka taa parce que danga de b'a kɔ a fulan si tɛ réseaux sociaux sanfɛ a fulan si tɛ yen min bɛ tunga la a fulan si tɛ yen min bɛ ka taa ka fini ko a fulan si tɛ tobili la mais ni kunnanko den t'a bolo foyi foyi t'a bolo sida fana b'a la yen nɔ sida b'a la bila ɲɛ kali masa la sida fana b'a la yen ala ye nin da ta tiɲɛ de kama nin fɔlɔ la comment ça s'appelle bari kɔnɔ hali bi a tɛ ka misiri yɔrɔ ye mɔgɔ dɔw bɛ fɔlɔ bari kɔnɔ o bɛ tila ka misiri yɔrɔ ɲini a bɛ fɔ o de ma ko labanko ɲuman nin fɔlɔ a video bɛ a bɛ boîte kɔnɔ a bɛ dɔn na siliponi b'a la ça veut dire que buteliw b'a bolo den nagasilen ka si bɛɛ kɛ o la sungurubaya la ka na a yɛrɛ sɔrɔ Ameriki hali b'o sigilen bɛ Diko non ko Mali ka di dɛ ne ye nin kɛ Senegali ka t'i sigi k'i dafa karamɔgɔ la k'i dafa mɔgɔw ka mɔgɔba la bilahi o bi musokɔrɔbaya t'a la dɛ o b'i minɛ fini min sirilen b'i cɛ ma k'o fini b'i cɛ ma sentiri min filɛ ne cɛ ma musokɔrɔba k'a minɛ k'a bobara kalaya dɔɔni dɔɔni bilahi comme ça a bɛ sigi a yɛrɛ ma a n'a ka ko kɛta dɔn o la la honte n bɛ musokɔrɔba kumakan k'a la an bɛ sɔrɔ k'a décortiquer a y'a lamɛn dɛ pour du munaba e ka fari yɛrɛ lajɛ hara tɛ yeli kɛ a y'a video lajɛ hara tɛ yeli kɛ a b'a kun kɛ tan a bɛ telefɔni lajɛ a bɛ kun kɛ tan e masa ne ko e bɛ mun de sɔrɔ nin Facebook sanfɛ ne y'a fɔ ye ko denmisɛnnin si tɛ min bɛ sɔn e la tuguni c'est fini ni musokɔrɔba sugu ninnu ɲɛ t'a la a ye o ye a tɛ passe o k'i tile kɛ ko e bɛ n'i denw tile kɛ a tɛ passe ne ba i yɛrɛ lafiya cɛkɔrɔba min b'i bolo so kɔnɔ o pousse dɔɔni to k'o pousse n'i tora ka pousse a bɛ démarrer o mais quand il sigi Facebook sanfɛ maquillage bɛ kɛ chaîne baw bɛ don pititi patata mais ça marche pas la vieille la sorcière ta baara kɛ i ka yan bila ni Mali jɔra bɛ e tɛ foyi sɔrɔ bilahi n'a jɔra bɛ den t'i bolo kelen ça veut dire que hali sogo i tɛ se k'a ɲimi hali ka jɛgɛ ɲimi i tɛ se tuguni c'est fini pour toi il faut te reposer a lamɛn dɛ jɔn ka kumakan k'a la voilà écoutez. Salam aina kuma caman tɛ kuma damadɔ dɔrɔn n bɛ kɛnɛ ma n bɛ finiko la aina kuma caman tɛ kuma den filani Va vite là, tente boulot quoi, télé. Joni be. Mo cité. OK. Tout à fait. Aya kumo. Vas-y. Aya kumo tina me kuma la. Ni kene masango ba na. Kuma na gani no ko fla kuna. Oh, la su jake comment vas-tu? Ah, ne benge. Tono shaka. Korbasiti la. Ka segu be fu ikelena, ikelen togola. Ala ka shini kena di ma ala ka nyeme la. Wallahi. Ah. OK, Mohamed. OK. Tawbi na kan sora la. Ayre nyebe njuga la mi fini ko de la. Anga machina. Mo mina fla fo ko fla kelema kan. E kan intera jugu den la je billahi. Ala ma fuyi di ni machina kono. Ka be fini ko ro la. Ni flan jumɛn bɛ fini ko bi ni flan jumɛn bɛ tunga la ni flan jumɛn bɛ wari ɲini yɔrɔ la mais an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ e la k'i si bɛɛ kɛ bari kɔnɔ hali bi e bɛ Facebook de sanfɛ waati min na i flanw bɛ misiri kɔnɔ o bɛ k'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah hali i flan dɔw bɛ yen nɔ hali olu tɛ télé lajɛ bilahi ni flan dɔw bɛ yen nɔ hali télé u t'a lajɛ parce que télé yɛrɛ tuma dɔw la julakolon fɛnw bɛ na
télé tuma dɔ la molobaliyaw bɛ na nin fulan si tɛ hali min yɛrɛ bɛ télé lajɛ surtout Facebook réseau ani kunnangoden sigilen bɛ Diko su ni tile a donna ta bɔra ta ne ma fɔ ko ni e fa tun ye Diko ta ɲɔgɔn kɛ sisan tun tɛ Mali sɔrɔ nin cogo la ne m'aw fɔ e ka tɛmɛ ne ma fɔ e bɛ ka min fɔ Diko ma ni se tun bɛ e ka kabila e tun bɛ Diko bɔ nin na mais tu parles toi tu vas où là e bɛ taa min santan kuma kelen foyi i sara i balola jɔn ka sira bɛ e la i tɛ cɛkɔrɔba to yen Diko de i bɛ ka gɛn grâce à Diko bi i y'a faamuya b'a la Assimilé dɔ bɔ a sara la grâce à Diko Sogal bɛ comment ça s'appelle grâce à Diko caman bɛ CNT kɔnɔ bɛ to kuma min ko petini bɔra Rasbach non wallahi e tun kan ka ye mɔgɔw kɔ mɔgɔ minnu bɛ sali o bɛ sun faso kanu b'o la hɔrɔnw don danbetigiw don mais e y'i si bɛɛ kɛ bari kɔnɔ boîte la k'i si bɛɛ kɛ sungurubaya la k'i si bɛɛ kɛ mɔgɔlankolonya la hali bi ala tɛ k'e hakili dayɛlɛ ala tɛ ka kɛ e fɛ ala tɛ ka ça veut dire que ala ka jɔ ɲuman a b'i bila sira ɲuman de kan mais a filɛ bɛɛ banna Rasbach la waati min na ale bɛ Rasbach kɔ waati min na Rasbach ye faso janfa ka wari minɛ ale bɛ Rasbach kɔ masa ala kana nin ba ala kana nin bɔ maa si ka kabila la quoi bilahi ala kana nin kɛ maa si somɔgɔ ye musokɔrɔba san joli a ye segukaw kuma sulu bilahi i tɛ musokɔrɔba ye segu min bɛ kuma réseaux sociaux sanfɛ nin cogo la a musokɔrɔba tɛ segu i tɛ parce que segu ne tun bɛ segu moi Ras Balayira de l'homme tranquille depuis Paris n'i y'a mɛn ko ne bɛ Paris bi grâce à segu ka wotoronin poussé ka san kelen ka 100,000 ni kɔ sɔrɔ n somɔgɔw nisɔndiyara ka kɔntan ko den dusuma don k'a ye jɔ an ka nin bila ka n'a ye n'an ye nin bila ka n'a ye k'a bɛ kɛ milliardaire tigi ye segu ma ɲɛnama dugu don segu maabaw de bɛ yen segukaw bɛ hinɛ o bɛ ala dɔn mais ne t'a dɔn nin den lankolon nin wolola dugu jumɛn na nin bɔra yɔrɔ jumɛn n t'a dɔn nin bɔra kabila min kɔnɔ quoi i tɛ musokɔrɔba si ye segu min bɛ Facebook sanfɛ i bɛ don segu du dɔw kɔnɔ hali télé tɛ yen ala ni silamɛya ni ala ɲɛsiranya bolo hali o tɛ télé lajɛ musokɔrɔbaw nin filɛ wari ɲini yɔrɔ de la a ma wari sɔrɔ a ma hɛrɛ sɔrɔ a ma foyi sɔrɔ or que a k'a ta kɛ ala bato ye ka sabali ka cela veut dire que k'a kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye nin den nagasilen bɛ a mɔden fulaw de ko a mɔden fula minnu bɛ nkalontigɛ la a mɔden fula minnu bɛ wari minɛ na a mɔden fula minnu bɛ faso zonw dɛmɛli la ale b'olu de kɔ musokɔrɔba tɛrɛ jugu Diko b'a ka salon kɔnɔ lafiyalen climatiseur bɛ k'a fifa imam Diko ne yɛrɛ fa Diko denkɛ fɔlɔ c'est moi a sigilen b'a ka salon kɔnɔ mɔgɔ bɛ ka bɔ faransi ka t'u sigi a kɛrɛfɛ ka photo dɔrɔn ta nin bɛ Amérique i jɔ n ka k'a la bilahi ni c'est même pas la peine de répondre là maa si mago tɛ na i sara i balo la personne maa si mago t'i la kamana ka sɔgɔmada joona in na fɔlɔ a fɔlɔ ye jumɛn ye an wulila a ɲɛ b'a la ko l'ex c'est-à-dire kuma lasurunyana Musa Jawara Serge Daniel kelen bɛ k'a sɛbɛn k'a bila Twitter kan ko Musa Jawara minɛna Burama Ture ka affaire la a kelen bɛ ka n kamana gan quoi n'a dilan Musa Jawara b'u bolo wo ninnu kɔnɔ k'a mɛnna quoi tiɲɛ ngalon mais Musa Jawara minɛnen b'u bolo wo ninnu kɔnɔ a mɛnna dɛ a mɛnna il n'est pas libre de ses mouvements ni ne ma fili dɛ ne ma fili kabi badaw ka ko ninnu ma kɛ je pense que Musa Jawara a ye nali min kɛ k'a nana den ka kɔɲɔ na Musa Jawara il n'est pas visible bon n'a tilala ka na fɔ an ye bi tuguni ko minɛna ko Burama Ture ka affaire la Burama Ture ka affaire dun rebondira sisan tuguni de o ye ne kamana gan dɛ mais an b'an ka tribunal kɔ wallahi an b'an ka justice kɔ parce que désordre mun b'u Mali kɔnɔ Mali justice dɔrɔn de bɛ se ka ordre régner Mali kɔnɔ Mali justice dɔrɔn de bɛ se ka ordre régner Mali kɔnɔ an b'an ka justice kɔ i y'a ye o tɛmɛnen kɔfɛ Tayiruba voilà Tayiruba Tayiruba mɔgɔninfin i ko dɔn bɛ mais i ko bɛɛ dɔn tɛ i ko dɔn bɛ i ko bɛɛ dɔn tɛ n'i bɛna décision min ta
n'a ye hakili ɲami bila dɔrɔn il faut demander conseil. Il faut demander conseil. Il y a pas de décision à Kanya Maïwa, ni ya ye abiki hakili balance dron. Il faut demander conseil, Taïrouba. Aou ye demisenu de ye, aou ye demisenu de. Hein? Vous avez une carrière politique à protéger. A carrière politique doit be akango akanga carrière politique de protéger. Parce que ni nakera tu comme ni takerate ni chokoroba munu nyanga jamana dafiri aw de bina remplacer. No asoro mugo tigera aw la amitami. Hein? Taruba ngambe de masoko madaina. No asoro mugo tigera aw la amitami. Donc ebi fait ka foko ko Abdul Nyang ye kuma fen fo Mali setane ka dajali ka ko bengalo mbe joya ko Mali setane voilà ka uke témoin mo munun be ngole musokoroba toide aha musodo de ibadu de atoy en ala na kata ni fora e wolo fama ibisigi ko Mali setane imam diko ni fora e fama ibisigi kan danga den laje ana dayo bubu atale inyabe ni ebe satan billahi ni nkali masala billahi ebe satan ete hera soro foka jandu ko meleke ala ya donko cela veut dire que ala ya donko ni si jugu de ko o de la ala e fembe gele ni ma jin kono ya na folo ta bolo kele denta bolo cheta bolo sida bala a fle boli la Amerique wari ni na a flon sigilembe buramuso durubu kref watim na flon buramuso duru de bu kref dobe to fosa dobe dege dla doba senko doba takata na nyegana ça veut dire que a flon ala e here bedu oluma watim na ni fle wari ni yoro de la a fle fini ko yoro de la si jugu comme Mali cette année du coup mais cela veut dire que ta tient de be ko solution ta là et c'est ka yeli cela veut dire que et c'est ka tout tient ko faut ka tient du parce que ala bani là wallahi so ni ala tumbe effet be bana nunu na watim na tunte tout ko e bana nunu na watim na ya so be tient donika mais ka tla ka segu ko be na galontige la jugu soko ko be au lieu de défendre jombe nyangere la même Mali ko tout nyangi mun na fa bala mun na fa be rasbati la abe nunu de ko Taïru ba alaka mugo de Taïru ba alaka mugo do billahi Taïru ba billahi ala be Taïru ba fe billahi mugo ala Taïru ba minke abe fo ni de mako kunanjia Taïru ba minke ay kuma suku be fo di koma ka tlatuni ka wuli kata ya fa ni ne anga ne re fa fe ne fa ma gele afo do ala wallahi aya fara Taïru ba ma o kunanjia ide Taïru ba tara di ko fe aye hakili min soro aye femi mais Taïrouba on est ensemble Taïrouba on est ensemble ne de mo baye et siglembe Amérique danogoli le plus sale le plus dégueulasse musukoroba kunango ko diko dajali ni diko kera dajali e beke jahannama billahi ni diko kera setane e beke jahannama parce que et cette année, fana là-bas, il Jahannama konona de. Jahannama de be cette année, beau fasa. Et Jahannama de billahi. Et wa faut ka djien wuli, ala te discours sanya billahi. Faut ka djien wuli, ala te, ça veut dire que ala te yele nira et la quoi, et beto début de là. Parce que ala bani la, il ta tien du, il halakilen du, et wa beto ni chuko de là. Faut ka ta djien du kolo meleke. Musoroba tere jugu. Imagine, bon, ni man ninka la sa, ni mbora, de ba fo ayi atoy musokoroba to non musokoroba na sigira ere mama site sama musokoroba na ya kuma foto ibe se ka mo critiquer o ibe se ka do fo mo ma me kata kuma do fo mo ma sini kuma molo bali ya kuma jugu sago denya kuma ate passer en fa en fait ko fo bela jelenye de ate passer ni ko kele ambe fla bliku ko ni ko flambe saba bliku ko musokoroba ya tala ni tunye musokoroba nyuma ni ala ba fe ni musokoroba kunandidu ni musokoroba tere nyumandu wallahi ni tunte ni jugu sago denya ni na Facebook sans fait billahi ni tunte ni mulo balya ni na surtout ni kuma jugu fo no billahi musokoroba langolo de mabo a zubi fe de o mabo a zubi fe sida bala
a yɛrɛ de bɛ bɔ ka bin na Amérique fini nɔgɔ ko i y'a faamuya b'a la samara ko i na san na malo bɔrɔ donni na ça veut dire que e y'i ɲɔgɔn bɛ yɔrɔ min na bi bi in na a bɛɛ lafiyalen don hali télé ta dɔw ka salon kɔnɔ hali ni télé b'a dɔw ka salon kɔnɔ o tɛ télé lajɛ tellement que fɛn min b'u ɲɛ u bɛ k'o ɲini fɛn min b'u ɲɛ u bɛ k'o gɛn k'o ça veut dire k'o bɛ sɔrɔ cogo min na sini ɲɛsigi nin de bɛ Facebook sanfɛ ko di k'o setanɛ ye ala ka hinɛ i la yan ko k'i tun na ala ka nɔgɔya Tayiruba ala b'a fɛ ala jɔn ɲuman don a tun bɛ fili kɔnɔ a bɔra fili kɔnɔ a tun bɛ fili kɔnɔ ala y'a bɔ fili kɔnɔ k'a bila sira ɲuman kan o ye ala ka jɔnni kunnandi de e ko arasiba ci ma ɲi kunu arasiba ci ma sanse e y'a fa nin kan i jɔ n bɛna kumakan k'a la de musokɔrɔba bɛ bannen na Facebook sanfɛ nin video bɛ ture bolo n'i taara a b'i ju don kaso la bilahi i bɛ to Amérique ye ko nin ye Amérique sɛbɛn sɔrɔ k'a ma mɛn ko nin ye Amérique sɛbɛn ne y'a fɔ hali n'o ye Joe Biden di e ma e t'a banna o Amérique président hali n'o y'a di e ma bi c'est fini pour toi e tɛ taa yɔrɔ mais c'est fini hali ni den tun b'i bolo an bɛ se k'a faamuya k'a bɛ kɛlɛ kɛ a denw ka avenir kama foyi t'i bolo Mali la foyi i bɛ sa Amérique i ka banɛni kan n bɛna k'a la n'i sera Mali la Ture ko n'i ye banɛni bɔ i da kɔnɔ dɔrɔn k'ale b'i minɛ a b'i ni mɔgɔ cɛ a t'i ni mɔgɔ cɛ a yɛrɛ Ture n'i ye banɛni kan bɔ i da kɔnɔ dɔrɔn k'a b'i minɛ i jɔ n k'a ka video in k'a la dɔɔni comme ça n bɛna banɛni kan fana k'a la. Eli min kɛ ka 400 millions minɛ k'a dun k'o ye ngalon ye Tayiruba la ilaha Muhammad Rasulullah aya i b'a bɔ kun bɔ ka na i ka n'i ka fierté lajɛ baara min kɛ i b'a bɔ kun fulaw ka hakɛ to dɛ fulaw ka hakɛ to ko fula ni janfan tɛ ban Tayiruba maa siketi i sɔnna ka nin kɛ i taara o min tɛmɛna cɛ o y'i kungo ye o i da de kɛ jɔnni bila ɲɛfɔli la k'i bɛna mɔgɔw ka kuma kɛ ngalon ye digo la ta ka bɔ ye ala jugu Tayiruba ala de b'a fɛ bila jɔnni kunnandi don ça veut dire que ala mɔgɔ don bilahi ça veut dire que ka sɔn a ka fili ma o ye mɔgɔbaya ye dɛ a tun bɛ sira min kan a yɛrɛ b'a dɔn k'a ma ɲi fɛn fɛn tun bɛ k'a fɔ imam ma Tayiruba nana bɔ a bɛɛ kalama k'a si ma ɲi a taara yafa ɲini imam fɛ a bɛ fɔ de ma ko mɔgɔbaya e b'i sa cogo la e tɛ sanse o i ma e bɛ ka segin kɔfɛ de e tɛ taa ɲɛfɛ mɔgɔw ko fɛn fɛn ma ɲi ale bɛ taa yen de a bɛ komi setani ne ala tɛ fɛn fɛn fɛ a b'o de kɛ nin fana ye o de setani ne mɔgɔw tɛ fɛn fɛn fɛ nin bɛ taa yen de a ɲɔgɔn setani den ma wolo dugukolo kɔ kan n bɛna kumakan k'a la sen bɛ a sa dingɛ da la a banɛni kan n bɛna k'a la bilahi ni e b'i sa cogo la a y'a lamɛn dɛ a banɛni kan a y'a lamɛn dɛ. C'est-à-dire, j'ai même pas de qualificatif pour toi, Razbat. J'ai pas de qualificatif pour toi. Et kafiri de. Il y a une fois que tu m'as dit, Wallah, Razbat, et kafiri. Ali kafiri comme ça. C'est-à-dire, il s'élimine, il fou là, quoi. Il fou là. Il se connaît dans main, il connaît dans main. Ni mi fa yoro fo moye. Ukati ifa ba bietre ka fo matu. Razbat mo ka tujonga joya ture kanata ne remine. Ijonga joya ture kanata mine. Ni ni fo ni ka go ture yede. Musokoro basam bisegi. Atagamata abe bo fara hade ferenta la tuguni. A fulon be misir kono. Astaghfirullah ashhadu la ilaha illallah. Ashhadu la ilaha. No ye demsene ko jugu mun ko bu wole kulati. Aye nyumaya ka isra ala nye junyete ban junyete mesra de a fulon de be ka ni fo ale fle baneni na. Ni segu kaw be kuma so lu billahi ni tara ni video ira segu kaw la billahi bu daji tu ni kona ne ma fonko ne ta do mo mi re so mo yi ni segu kwa ayira ko ka fa tunye nta do ko mobile bolla ni fa tara mobile bolla ni fle abashi be ke bari kono amalla mo amamara e wa ha ni ala tumba fe ana sanje ni ala tunya kanu na yeli ke kata mais ale be ka bla fili do kono kata ayira su bati min baneni ni nchogola flow de ko dambe bemi horonya bemi wati minaras batikara milliardaire tri multi-milliardaire coronavirus wari 500 milliards amaye et comment ça s'appelle bemi wari sans flamma de cash kono bubuye na folo fen gushi ay don dera subati ma matara entreprise créée sénégalais
société de transport car kelen o songo e joli rasbati be mun bara la non mais ko ala kana ni musu ala kana ni ke mɔgɔ si su mɔgɔ ye ba kumaka in kala ibe haketu ras comment ça s'appelle cɛ in tɔgɔ yɛrɛ ras ture communicatif procureur ibe haketu de hakilina jigin do ni si jugu in k'a yira mɔgɔw la dɔɔni a y'a lamɛn dɛ a bɛ min fɔ rasbati ma a y'a lamɛn dɛ u ka ti i fa b'a biɲɛ tigɛ k'a fɔ ma tugu rasbati mɔgɔ kan ka tugu e kɔ c'est-à-dire dangaden dama dama de bɛ tugu rasbati kɔ a bɛnnen ni ala cɛ mɔgɔ bɛ rasbati kɔ sa ne dutelen don a ka dugawuden la dugaw misikara jarati tɛ aw kɔ dugaw misikara jarati a tɛ aw kɔ baa biye den wolobali ma sɔn e ba ye n bɛ jɔ yan den n bɛ jɔ yan rasbati a ye kuma min fɔ o ma kunu a ma changer pas rasbati ta tiɲɛna waati min na a tilara ka taa tugu o kɔ o ye kunnango denya ye bi la aussi ça veut dire qu'ala banna e la quoi solution tɛ e ta la tuguni hali n'i tun y'i da bɔ nin bɛɛ la ça veut dire que Facebook sanfɛ i tɛna wari sɔrɔ i tɛna cɛ sɔrɔ ça veut dire que i tɛna foyi sɔrɔ hali n'i tun y'i da bɔ nin bɛɛ la k'i ta kɛ ala bato ye e cɛ o tun ka fisa i ma dɛ musokɔrɔba i bɛ sa sini ala de b'o dɔn i bɛ sa bi ala de b'o dɔn i bɛ mun de sɔrɔ nin ko ninnu na e delila ka musokɔrɔba jumɛn ye Facebook sanfɛ n'a bɛ nin ba nani sugu kɛ a tɛ yen ala b'olu fɛ de mais ala tɛ nin fɛ musokɔrɔba jumɛn bɛ yen Facebook sanfɛ segu kɔnɔ k'a bɛ nin baneni sugu bɔ a da kɔnɔ a tɛ yen i ma ye segu bɛɛ diminen don a kɔrɔ a baneni kan dɔw bɛ yen o ka jugu ni nin ye dɛ bilahi a ye baneni dɔ fɔ ne yɛrɛ ma o ka jugu ni nin ye a ye baneni dɔ fɔ sukɔ ma o ka jugu ni nin ye a ye baneni wɔ fɔ bɛɛ ka jugu ni nin ye nin b'a sa cogo la n'i taara mali kɔnɔ an bɛ ko dɔ kaso la i baneni ka fɛn fɛn ka go ture ye aras ture communicatif procureur fɛn fɛn ka go ale ka baneni bilen kɛ nin cogo la o ka go ture ye dɛ a bɛ ni mɔgɔ cɛ o a tɛ ni mɔgɔ cɛ o en tant que ni ture kɔni nin bɛ dɔrɔn dogodogoni e bɛ si kɛ fɛn na ye comment ça s'appelle dugu in tɔgɔ yan fɛ i b'i si kɛ n'i taara mali la o yɛrɛ maloya fana ka bon ka tɛmɛ nin kan ko musokɔrɔba de filɛ nin ye bɔlen musokɔrɔba de filɛ nin ye bɔlen o maloya ka bon dɛ ne y'a fɔ k'i k'i sen bɔ nin bɛɛ la i ye ne fa nin ka ne ba nin ne y'a fɔ ye ko ça veut dire que ala y'i bali fɛn ɲɛnama yɛrɛ ça veut dire que n'i y'a mɛn ko avenir siniɲɛsigi o ye den ni ala ye bali nin bɛɛ la musokɔrɔba ka tila tuguni ka bana jugu b'i la sida b'i la tout ça la i t'a kɛ ala kama i ka jigin ka bɔ Facebook sanfɛ hali n'i bɛ to Facebook sanfɛ a kɛ wajuli kɔni i bɛ se ka wajuliw kɛ mais baneni ninnu filɛ ni mɔgɔ min baneni kan filɛ nin ye o tigi bɛ est ce que nin lamɔna wa nin bɔra du ɲɛnama kɔnɔ wa est ce que somɔgɔ bɛ nin na wa est ce que éducation dira nin ma wa non matu jɔyɔrɔ an ka foli b'i ye tanti Kadiatou Sakɔnɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn ne yɛrɛ tanti n'o ye comment ça s'appelle tanti Lagare Sanɔgɔ n'o ye ne yɛrɛ fa ka kɔɲɔmuso ye tonton Omes an bɛ ɲɔgɔn bolo ni ko n b'a k'a la aras ture yɛrɛ bɛna ne yɛrɛ de frappé parce que a ko k'an kana ninnu sugu ninnu jouer quoi tu as vu den wolobali ma sɔn e ba ye den wolobali ma sɔn e ba ye han wallahi mɔgɔ bɛ arasbati kɔ dugaw tɛ aw kɔ ni barika ɲini wɛrɛ tɛ foyi hali mɔgɔ bɛ n'i bɛ mɔgɔ barika ɲini i jɛ ka dugawuden barika ɲini sa i bɛ dɔ sɔrɔ o la mais dangaden a bɛ taa tugu o kɔ hali bi a b'a fɔ k'a b'o ko dilan hali bi mais a y'an kɔ kiti min na baba kabara ɲuman na ala k'a nɔgɔya su ni tile kɛ n b'a jɛgɛ bɔ ka sɔrɔ ka i minnu ma i b'a biɲɛ morceau sɔrɔ Facebook ka kɛ n b'a a d'olu bɛɛ ma Facebook kɔnɔ donc i b'a biɲɛ kunba tɛ to maa si la diɲɛ kɔnɔ bilen. Auzu billahi mina shaitani rajim la ilaha illallah muhammad depuis ala kanda ma deli ka nin kan bɔ ne ma deli ka nin bɔ n da kɔnɔ fɔlɔ ka muso nɛni fɔ a ka taga fɛ dugu ma kɛ fɔlɔ ne bɛ se k'a fɔ mɔgɔ ma jugu sago faso kuma sulu den mais ka baneni kisɛ bilen bɔ n da kɔnɔ ma kɛ fɔlɔ e bɛ taa mali la nin bɛ taa di ture ma hali ni arasibati ko a yafara ture b'i bila kɔnɔ ka nin kuma sugu bɛɛ fɔ arasibati ma o bɛ kɛ e fɛ yan a tɛ kɛ e fɛ fo ka tiɲɛ wuli musokɔrɔba taga fan tɛ e la e banna mɔgɔ min na kunna a tigi ma changer a ma yɛlɛma e tilara ko e bɛ t'o dɛmɛ hɔrɔnya kɛnɛ ka tɔgɔ jumɛn b'e la faso kuma sulu den la honte la déception totale i kunna kala ta ka bɔ yen a yɛrɛ de filɛ fini ko yɔrɔ la a yɛrɛ de b'a ka fini ko a yɛrɛ de b'a ka malo tobi
a yɛrɛ de b'a ka to fasa a yɛrɛ de b'a ka fɛn bɛɛ kɛ Tata Sumare n ka foli b'i ye tonton Omes k'aw bɛɛ lajɛlen fo n bɛ tɛmɛ musokɔrɔba tɛrɛjuguden in na dɔw bɛ n wele sisan musokɔrɔba dɔ musokɔrɔba a man ɲi de ala ko ko setan an ka buruja jugu sago kafiri ko n'an y'a ye ko an k'an daji to a kunna ni musokɔrɔba in ye kafiri de bilahi wa nin b'a sa cogo la nin tɛ changer dɛ nin laban bɛ tugu ni muso min filɛ nin sisan nin laban bɛ tugu n t'a dɔn Bubu Sise kɔ Mali tiɲɛnikɛla baw nin laban bɛ tugu olu kɔ parce que ça veut dire que ala tɛ nin bila yelen kɔnɔ tuguni quoi ala tɛ hɛrɛ kɛ nin ye tuguni quoi nin ye nin ta tiɲɛna de c'est fini nin ta ça veut dire ala tɛ hɛrɛ kɛ nin ye tuguni quoi kuma bɛɛ filɛ n bɛ tɛmɛ la pour que vidéo kana janya n bɛ na ne y'a fɔ aw ye yan masa an ka to tiɲɛ kɔ tiɲɛ de bɛ laban ne y'a fɔ aw ye yan a bɛ ca mun sɔn ye min ye a bɛ ca mun di naturel mugu ne y'a fɔ aw ye yan ko a sɔn ye min ye n k'i bɛ taa CDR cahier bɛɛ lajɛ CDR comité 1 comité 2 comité 3 comité 5 comité 6 n k'i bɛ taa cahier bɛɛ lajɛ a bɛ ca mun tɔgɔ tɛ yen k'a fɔ k'a ye wari bɔ arasa kungo la tɛ yen mais ka t'i sigi réseau so sanfɛ n ye arasi junior ye ka muso sɔrɔ a ka kɛlɛ bɛɛ filɛ n ye nin de fɔ aw ye a bɛ ca mun ka kɛlɛ si tɛ ça veut dire que cɛ ka kɛlɛ tɛ foyi ye dɛ ka sungurubaw sɔrɔ Facebook sanfɛ a banna wallahi billahi talahi ne de y'a fɔ aw ye a bɛ ca mun di naturel mugu n y'a fɔ aw ye tuguni n'i y'a ye arasa bɛ kana ko sympathisant wari n y'a fɔ aw ye ko ça veut dire que kɛlɛkɛcɛ de t'a kɔ tuguni mɔgɔ t'a kɔ tuguni min bɛ dimi bɔ a la a yɛrɛ bɛ fɛ ka don kɛlɛ kɔ petini bɛna fɔ arasa nana yan don min na k'aw y'u lasigi 19h à 3h du matin k'aw ko ko Abidjan échouera de Abidjan k'a dɛsɛra de petini b'a da don nin bɛɛ la k'a bɛɛ fɔ ne ye nin fɔ aw ye a mɛnna n ye nin fɔ aw ye a mɛnna Abidjan tɛ wari bɔ a mago tɛ CDR la a mago tɛ foyi la Abidjan mago bɛ musow de la Facebook sanfɛ a banna n'a y'a ka furamugu ta a b'a kɔ kelen minɛ a ka kulusi kɔnɔ dɔrɔn ka musow ɲini i ka ɲi i ma ɲi a bɛ tɛmɛ n'i ye o y'ale taabolo bi a bɛna petini kumakan k'a la a b'a lamɛn u yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na sisan u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na sisan parce que n'i ye tiɲɛ fɔ olu ye o tɛ tiɲɛ fɛ dɛ o de y'olu ka problème ye Abidjan min bɔra ka arasa ka société kuma min fɔ Sénégal ko transport de société b'a bolo yen o ma bɛn arasa ma o arasa tɛ kɛ Abidjan fɛ fo ka jɛn wuli a petini ninnu taara olu fana y'a fɔ a ye ko ani danni tun man ka kuma u y'a accuser o fana ma bɛn a ma don o don a b'olu kɔrɔma tigɛ vidéo la petini fana bɔra a kama a ye petini lamɛn dɛ Gazali olu si k'i fɔ anw balimamuso kɛlɛ Faransi tuli dɔgɔmasa balimamuso ne yɛrɛ balimamuso Mamadi Daramɛ balimamuso ka e fɔ i bɛ sɛgɛn min na anw nɔfɛ n'i kɛra cɛtigi ye n'i balima kɛra cɛtigi ye i bɛ mɔgɔ min kɔ n'a kɛra cɛtigi i bɛ sɛgɛn dɛ kana mandenya ɲini i ka wajja mɔgɔ ye kɔnɔ ɲini baara kɛ n'i ka cɛya ye anw ye baarakɛlaw ye dɛ Gazali n'i y'a mɛn don o don ko dɔgɔmasa ye mɔgɔ wele ko karisa bi ka gɛlɛn ne ma bi nin ci ne ma o don ne bɛ yɛrɛ faga o don i jɔ sɔnkolon dɔ b'a la ja a bɛ mɔgɔw fana wele ko nin ci ne ma a bɛ mɔgɔw de wele ko a ye n sɔn a bɛ mɔgɔw de wele a y'a di yan hisabililahi a yɛrɛ ka tɔnden de bɛ k'a fɔ dɛ a bɛ k'a fɔ ko le guerrier k'o ye groupe min sigi le guerrier CDR vidéomaniw bɛɛ bɛ yɔrɔ min na nin jiginna ka bɔ yen mɔgɔ caman bɔra yen Kalilu Daramɛ taara i y'a faamuya b'a la nin petini nin taara ko Lafiya Sisoko o taara i y'a faamuya b'a la u ka jatɔmuso in o fana taara kalaman o taara cela veut dire que u tilannen don fila ye sisan mais u bɛɛ kɔni b'a la n bɛ arasa fɛ u bɛɛ kɔni b'a la n bɛ arasa fɛ n bɛ arasa fɛ fo saya arasa ko ka di n ye mais groupe in tilannen don fila sa u si tɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ n'i ka kilan a ye petini lamɛn dɛ a bɛ delili fana kɛ k'a ka mɔgɔw wele activiste bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔfɛ o vidéomani tɛ Faransi ya o mɔgɔ tɛ Faransi o mɔgɔ tɛ Amérique dans le monde entier ko dɔgɔmasa Gazali ko dɔgɔmasa ko nin diya bi ni gɛlɛya de bɛ na bi o tɛ vocal bɛ ka bɔ dɛ activiste bɔra an fama bamankɛnɛ Baci bɔra k'a bɛɛ fɔ an ɲɛ anw ni Baci de sigira ɲɔgɔn kan à 19h sur 3h a bɛ ka kuma anw vidéomaniw ma mais min y'a faamu ne balima a ye vidéo lamɛn c'est pour cela que n ye petini ka nin vidéo tigɛ k'a bila réseau sanfɛ a bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ an ye nin fɔ yan dɛ a bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ an ye nin fɔ yan ne y'a fɔ aw ye yan ko ni Abidjan mun taara Bamakɔ walahi bilahi suma walahi arasa de bɛ so ta luwanse la k'a bila kɔnɔ ka tila ka wari sara arasa ne y'a fɔ aw ye yan den min ka tungalataga kɛra jakumani ka tungalataga ye o bɛ se ka jamana jɔ
que des blabla Facebook sans faire. Kuma kofe horanyate dambete kewalete papa ne ya fo awye. Kuma kofe zuro. Petini bena befo anya mi fo kunu kateme ka fogo cheninte mo na figido horon kolo do foso kuma sulu dendo petini bini dado apela. Mais hari be ala ka chinya deme. Hari be amba nyini masaba ifa ka chinya deme. Ne ya fo awye. Onye maraka den halalaw de ka bo bagunu nyame ante nata mogola tele ambe ala do ambe miri saya la diante fo ye ni milari so ibe sa e mana sanke me balo dugukolo sanfe la ba saya ambe miri na chaque jour chaque seconde e nebe galon da ila mun nebe binka mun non mais dugo min bi la akati sigi nye ho nye mogo bay mbe mali fe mbe mali jo o ke discours man dambeti la ala me petini bena be wala wala iya famu adona mi klo kono amancha de dina batiko te tanyine ndo ka fodre ko kasa de ko ni ndi andro o ya mbolo shoni o ya mbolo dese o mbolo kuna kumashuliye o mo mi me ka balo ola mo mi me ka balo duta atasra mo mi me ka balo e galona mo mi me ka balo mbama ngene na. Merci beaucoup mon petit Dunumbaka sanu shonaya hari ba wari masade ali wage de doni sala Dunumba wole o ka sanu shonaya abicha mo ya sunya ima e kwa be mo wole go sa to ka ba mankene ot ma ebe mo na français ya ibe le kuru beke soto ma bolla ibe le kuru beke isiglen bi ko jalanka o wari be katami abebe ka di muso ala kana ni den sugu di mo shima ko vocalu be ka boko mo be ka deli ku baw mangena kante mo shima abicham kambe abjamda e wa kelebu ka groupe kono yi cela veut dire que o ye groupe misiki ko cedari video manu ka groupe nim petini nintara kalulu drame otara ya famia bala cheni ntoko o ka kalama sungu bani otara cela veut dire que o groupe era tira sisa o groupe tira ala ka tinya deme na ya so on de be galonka billahi on be lebu na ya so aw de be galonka aw fana be lebu na be tinya ka be yele na fana be tinya ka be yele de me tagale nya fe wallahi ambese nambe katambese ay ne une fois abicham ne ya so be de aw ma detail la mbora ko carte tabulu ceder carte madel kata ne ya fo be ya arasa be nali fen ka carte songo nu de ba blakana abesi hôtel mi kono carte songo nu de bo sara ne ni fo aw ya ala mede e galona mo mi mo balon ba mangene na on no le kele nyewa an wa dinite an ta tetere on nana projet de soka ni arasaka agelna de on nana projet de soka ni kinye de karamo mo saka ifo ka sagi kifo ka ifo karamo sabatiga idolosi obe propage to mena karamo sabatiga agelna o aramadon ma fo mo to mena imana taro de bi da be groupe no de be ninde arasa de me karamo mbasa kifo grand frère kallo aw nyere nyemko kifo ka sagi kifo kalon tifo kika jan kalon tifo kika bo kalon tifo ko warbiko kalon bifo ikera nyefe ibeka nyedeme ibe hera kona ibeka hera nyine ni maliye kalu nyebe yoro mena ibe te galon souteni kalu lo ninde arasa takabolo e kalu drame grand frère ninde nyede ni ani labi la ibe lebo kono male mande famu video manu mimbe na be balo eskorala video manu mimbe na be balo klana awo ambe klange klan nyoma ambe klange klan be bati deme ambe klange klan mimbe ni alaba fe dugu ya klan ante nyomburu da klan ante amba ka bambula amba we musabaude ambora dubo do kana ambora e dugula du mimbe tinya de be foye de be alaka onda ma galon souteni grave kalu dalma kifo koro juturu nyika video ye oya moson de to ya chima koro juturu ika video nkono nya komanda mado fama kono meni yere po bonye kono kan yere po jenyo ya kono kan yere po etne kono kan yere po foronya kono kan yere po bara kono koro juturu iko video kono asabati akelena kawbo de kan we kinyanya mboka iba fo de kan mboka baragala ba arasa ko kinyedo
barke balo barasa ko tiɲɛ dɔn i ko tɛ ko n'i y'a mɛn ko arasa k'a ka tɔn dɔn kɔrɔ juturu farasilen lamɛn n bɛ ka min fɔ i ko mɔgɔ min bɛ yen n'i y'o ye i bɛ dɔw ka ko wale kɛ na ni o ye n'a ye taabolo wɛrɛ ta k'i b'o gɛn o ye tiɲɛ ye kɔrɔ juturu cɛ min bɛ yen n'i bɛ arasa ka tɔn ko kuma fɔ a ye ko n'i y'a mɛn ko arasa k'a ka tɔn dɔn i b'a fɔ cɛ ye cɛ min bɛ yen nin nɔ n'i bɛ o ni tɔn sara cɛ i b'a fɔ cɛ ye cɛ min bɛ yen n'i b'o ni cɛsiri cɛ i b'a fɔ cɛ ye cɛ min bɛ yen nin nɔ n'i y'a sɔrɔ ko i bɛ cɛ min ni baara cɛ i bɛ cɛ min ni tiɲɛ cɛ i b'o gɛn cɛ min bɛ ni tiɲɛ cɛ o de y'i bila i m'o bila dɛ e ka galon da ne de ko ne tɛ don a fɛ e ko ko baji mɔgɔ min bɛ baji dɛmɛ a ka tɔn na ne ye Sɛdɛri Mamuru ye kati bɛ e kun wa san 2 i bɛ komite kɔnɔ e dɛsɛra ka kati sara ka bilemanu wele u k'i ka promo kɛ réseau kan voilà ko kɔrɔ jituru sa sisan tɔgɔ kura fana de b'a la ko kɔrɔ jituru n t'a dɔn fana ye min ye kɔrɔ jituru san 2 Sɛdɛri carte a ma se ka taa 10 euro a bi ca min ka dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔli a tɛ don arasa kungo la a bi ca min ka projet ne y'a fɔ aw ye ras junior dɔwɛrɛ tɛ dɛ i b'a dɔn ni sanga b'i la musow sungurubaw bɛ k'i fɛ a banna a bi ca min ka baara bɛɛ filɛ ni sanga b'i la sungurubaw bɛ k'i fɛ u b'u yɛrɛ d'i ma i sɛbidi lahi a bi ca min ka kɛlɛ kun bɛɛ filɛ nin Mali ko tɛ muso ko ale bɛ tɔn min kɔnɔ ko arasibasi ka di ale hali kariti sɔngɔ kariti de b'a yira k'u ye tɔn cela veut dire que tɔn memburu ye kariti de b'o yira kariti de b'a yira k'u ye nin tɔn memburu ye o tɛ a bi ca mun bolo san 2 kariti t'a bolo a ma deli ka kariti yɛrɛ ta tɛ depuis an bɛ Sɛdɛri kɔnɔ a ma ta ne kɔni m'a ye bi fana ninnu bɛ kule a ma ta cotisation a tɛ k'a bɔ u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na ye Sɛdɛri ala ka hinɛ aw la bilayi k'aw dayɔrɔ sumaya anw ye nin de fɔ ko tiɲɛ tɛ yen n'i y'a ye anw bɔra yen nɔ ça ne va pas n'i y'a ye anw ɲɛra sa bila ça veut dire que cɛ ye Mali ko bila a mɛnna nin de bɛ ka fɔ aw ye mais an ka taa dɔrɔn n'an bɛ ka taa an bɛ se bi la an ka taa an ka petit lamɛn pour que vidéo kana janya kɔrɔ juturu ne t'o ye ne mana promo kama ne nana de k'a bɔ fantan dɛmɛ na ne tun bɛ a kɔnɔ waati min fantan dɛmɛ na wari min bɔra karisa fatula wari min bɔra an ka karisa dɛmɛ wari min bɔra karisa bɛ kaso la a ye lisiw labɔ ne ka hakɛ min bɛ a kɔnɔ ne ta tɛ da ye dɛ ne nana dɛ cɛ n'i ko arasa ne b'i dɛmɛ cɛ n'i ko arasa ne nin ye balimama ye kɔrɔ juturu a lisi kelen tɛ e tɔgɔ bɛ min na voilà dere lisi an ye nin fɔ yan ka tɛmɛ dɛ ne y'a fɔ a yan ni u ka kalilu kelen la classe Kalilu Darame a bɛ fɔ min ko la classe o delila ka kɛlɛ fana kɛ mais komi nafa tɛ olu la sinon Kalilu Darame y'o kɛlɛ kɛ o Baraji Dasibani bɔra k'a fɔ yan ko Sɛdɛri lisi tɛ yen a bi ca mun tɔgɔ bɛ min kɔnɔ k'a ye wari sara a tɛ yen Baraji Dasibani bɔra k'a fɔ tuguni ko Sɛdɛri carte t'a bolo ko Sɛdɛri memburu tɛ a bi ca mun ye Baraji Dasibani ye nin fɔ Kalilu Darame wulila k'o kɛlɛ kɛ ko ni nin kuma jɔra a bi ca mun na ko a bi ca mun kan ka gɛn ka bɔ Sɛdɛri kɔnɔ o kɛlɛ ma tile 2 sɔrɔ o ye Kalilu Darame ni fɛn ninnu wele comment ça s'appelle u ye invité restaurant kɔnɔ o kuma ma taa ɲɛfɛ tuguni petini nana segin o kuma kelen de kan cela veut dire que tiɲɛ tɛ se ka bin cogo tɛ tiɲɛ la i sɔnna i ma sɔn a bɛ laban tiɲɛ de la ne y'a fɔ aw ye a tɛ yen a tɔgɔ bɛ min na a tɛ yen o n'a ta bɛɛ a bɛ Sɛdɛri kɔnɔ a bɛ mɔgɔw de wele n ba man kɛnɛ n fa man kɛnɛ sɛgɛn bɛ n na minɔgɔ bɛ n na o tuma e nana mun de la Faransi kɔnɔ yan i nana mun na Faransi kɔnɔ yan ni nin tiri sigi k'a bɛ dɔ fɔ mɔgɔ ne ya a bɛ ca min ta ye Facebook sanfɛ kuma nugulen petit ne bɛna fɔ k'a ta ye kuma nugulen dɔrɔn de kuma ɲɛnamani dɔrɔn a banna sinon kɛwale foyi tɛ yen t'i mako la i ma ye Dani y'a wele don min na f'a bɛ société ko fɔ e ma kuma cogo ye Dani ma mais n'i y'a sigilen vidéo la ani ni Dani tun bɛ kuma na cogo min na n'i y'o lajɛ y a des différences u cɛ ka jan ɲɔgɔn na komi jɛgɛjala ni baji n'i y'a sigilen a ka vidéo la kɔnɔ cɛma kɔnɔ musoma ne b'aw lajigin ka bɔ Facebook sanfɛ aw ye zonw de ye mais Dani y'a sɔrɔ téléphone na e ma kuma cogo ye yan fo ka taa gundow bɔrɔtɔ tellement k'a siranna naturellement mugu ala ka hinɛ la k'i da wa Sɛdɛri mɔgɔw b'a gɛn tɛ
parce que quoi ça irait à déposer quoi ça quoi échouer là quoi au de la race irait donner qu'elle est sympathisant qu'elle est quoi la race irait ben à foko coup serait réunion là du 9h à 0h quoi ça irait ko habitat mi de cela ay pétiner la méta ba befo ne mimbo e de nana ni aglina ye ne mimbo e tababo wa video mani mimbe ni no ni abesa video mani mimbe na kuma da be minana video mani mimbe ni no ni be kiwale fo yo ofo ika kuma mugo sera minu na ofo ika nafika sera minu na ofo ika mugo bla nyoma sera minu na ofo olu enete Tiebilame, Chemembe, Nasro, Cedric Cardibe, Epu. On de Villemanie, à non de Cédric, Sanani, Sandro Ebe Arasako. Et de Sada Katisra la Sanflabi. Il veut commettre qu'on était codicé. Niameko Arasa, il y a Arasa ton mal de fois. Oh, Arasaka ton, il coûte au Cédric. Oh, Arasaka ton, on de Cédric Kono. Cardibe on de coup. Neka Cardibe Flaflen, 120. Et de Sada Bi Sanfla. Et de tona. Oh, Nebora, Kebe Mourofo, il veut faire un faux. Onyinga kene nyona me biko nyeka onyinga ika grupu kono ko katibe mo jeloku abadi yemo la ko danye ikote ko eyafo ko burdali ko te arasa deme ko eyafo ko baji deme kaka na ke kololo ni mo deme kera ni mo kera kololo ma bachi ma edonde e digira kaso kono na ne fa ne ba koro juturu e ma do kaso kono de ko ya bachi defende e do na kaso kono ke ya do buruja o de digi kasokono ni mo kala kololo ma adon o don gela la awma na o kala doniye o do o kala doniye awma koro judur na lamende ke walete ela cedre kono ela te cedre mamuruye awale te tonde nyumanye eni arasabe yoro mina bi mo ne fi undale mbela to mina kenema ka e kebaraye ko katite eku e ka kangi yere faka e manga tonde ko kuma fo mo ye e manga nga fo ko e mo gen bati ma mo shi gen menu ya arsa fano ni ka malibe fano na arsa no fe arsa no lo ya fotota bi olu ba arsa de mebi arsa ya fara oluma bi menu arsa mele ka do kaso kono ka kusikitike arsa ko ka ya fara oluma ni fembe e kumulo kono ko e activiste kete kuma kelaye kete besini na ye nebe sigi eresoka sedri mo kelente nebe mo me classe le bete meninga John bora groupe kono ne de bora groupe kono ika galonete do adafe ete nyemo nyuma katite eku nebe no mene muna minu be nebe komite de kono kati de bene ku nebe kati de sa nebe kuma kasi de no de sele mais il y avait une petite na mo nyana mado de cela veut dire que ça mo fona be se ka mo kanu avec comme notre ras bachi kanu bachi fo saya mbi fe fo saya Sorio, aras bati kele barani ala mandi, ni aras bati kele, ni mbura aras bati kontem fade intem badenye. T'as vu quoi, bon, petini, ni fana bo autour de la c'est ça. T'as vu, mais, tellement que petini era kokadina avec tigna fo, mais, cela veut dire qu'à aras bati koni kanou, mais, taralenya fa be yelike quoi. Taralenya fa le fana be yelike, billahi. Si la bec a kuma fin fo habitat moi, c'est vrai, à son dos. Had carte son ratissé. Hani ko kanga ta soko jina tse o de bi jo kizebina jo wari be ka bo petiti patata maire torote kuma sulu koto anga petini la ma ka kuma nous c'est très important anga la mede nete kuma ka sikite no de céleri katite kuna merci e arsa kono bagade ete arsa ka nyita kafe e de sera sans flabi e kera donner céleri kono sans flabi jorote la ne komati ka aramade ombo nyona e nete kilenye ne foronde ni yane da jugo la nebi da foronya la ni yane da galona ni yane da koma la nebi da kewale la arasa nana ka boya arasa nana ka ta kati waru da arasa nati doki joko ale arasa ka dieta kana naye anga kati waru de farala nyonga ka arasa na merci beaucoup mon petit arasa ka na le fin be kati waru ni be farala nyonga ka blaka abe si hotel min kono kati waru abe dumuni min ke kati waru ne da ta da ne biti jo arasa junior Bera sa fe nera sa yun chumben chu na yi damben da na yi kolokolo be kolokolo na yi bo fara na yi bo ke me war ko ta fan fero ayi ma na tu tara so general la be abako che aras balaira che dodika numukema di rodika numukema ne cheta baraka ne ka wari di me na France ko na ne be France ko na bebe soli ka wuli ne kanta di ema ayi ate passé na yi nyoko so general che aras balaira di rodika numukema e wa be delike cheni fleka fo
ko vocalu bola be ka mogo de wele ko ale ba mankene ne manu kuma kelen fo aw yan ko vocali be siko bolo siko ni maga vocali ba bolo abicha mu babe ka foko ko dalen do banala ko mankene ko siko ka nya ale ma ko ka wari je ale ma ko ale ta fura ka tugumna ne manu fo aw ya petini ya fo ya ko abe deli la ko ba mankene ko vocali borate ni barka jumembe na sotroma bolla be sotroma bolla francia aka sara kai meti makola a bebe ta hotel sara la hoteli a bebe du musoma kana trofe laje kana bobara laje kana ke ya famia bala jugu sagoyi tunwala ala ka hine ela ara sa era ko ka desera ko ara sa era ko ka bichamu desera bella ko ara sa era do fo ko desera farala nyo ka arsanna eni ka jekulu kati be mo jeli ko akono na de fa wa ni mana to fa ni ne to fa ni ne to fa billahi me tawlila ça de klena ni ne foro ga temega ibe arsa ko sanani sanduru mais arsa de dako ne sikile ke échoué là oh o kra enyena minu be sudane bi o kra lu nyena mais o te bajiko c'est pour ça que petini ka vidéo benga passer sans faire état là mais petini ka vidéo be quoi ça na no sigra depuis comment ça s'appelle 19h faut 3h du matin kuma ta rasa mamindo atloko ko rasa ko kai suera atle ne tisetu kuni ko besigile nyana rasa o de do atloko ko abichamu desera ko ay sedere kuma sunu abe mo deli wari la abe cela veut dire qu'abe mo ka wadu et puis ne ya fo ya dani de la ka fo dani sympathisant war ko min frena biti sigi ko zondo atuna ta porta 800 euros dira de ma kwa kata di dani ma ya du dani labana kata amina fa ka so de ka mobili kile mine na ma wasra ta di labana ka wari sra dondon de billahi ni abicha mukele cela veut dire que malion na uye moy Facebook sans fa ko na ka fete na uye moy bu fa la Facebook sans fa au kana ka aya ke wale mini ka don folo ni ka sa ke wale yere munye mun na fa bala mun barka bala anana tunga la kele ha se ka yere balu anga kere ikana magonya moy me yero koni yere sarzita ikana magonya moy me yero kungo koni se ko nyana bo me ebe deli de la iba mankene ifa mankene iba dale me to sola mais c'est une honte naturellement e waka groupe kono se dale yere chira de quoi ima petini ko ale to groupe kono to ko ale tara kalu de la meta betara manga mumbu ka groupe kono ba ka bo hakele ma billahi ben yere tei e wa depuis alaka nundo ma delika be e alaka here be jige ntugutume ala ko kona ukara nyogon fe mbe here jige autola ala ko kona nyogon bunya mbe here jige ala ko cela veut dire que voilà mais benteroro ala tei benteroro meleke uti benteroro here te doyi bo sedere betende anga petini la me na be arasako auto arasa soso na be arasako auto automatique arasada na be arasako arasaka kne au bo de bara mais arangini hasiria bisonandia ne mono kama tete ni ba arasa fe ne invité mbe say no fe arasa ken siga jamanajo ango arasa kai on de main sans flabi jorote la ne komati ka aramade ombo nyona enete kilenye ne foronde ni yane da jugo la ne bi da foronya la ni yane da galona ne da komala ne bi da kewale la arasa nana ka boya arasa nana ka ta kati waru da arasa nati doki joko ale arasa ka bieta kana naye anga kati waru de farala nyonga ka arasa na eni ka jekulu kati be mo jeli ko akono na de fa wa ni mana to fa ni ne to fa billahi me tawlila ça de klena ni ne foro ga temega ibe arasa ko sanani sanduru mais arasa de dako ne sikile ke échoué là o kra enyena minu be sudane bi o kra lu nyena ma o te bajiko na o be arasa ko au te arasa soso na o be arasa ko au te automatique arasada na o be arasa ko arasa ka kne au bo de bara mais arangini hasiria bisonandia ne mono kama tete ni be arasa fe ne invité mbe say no fe arasa ken siga jamanajo ango arasa kai on de main arasa de la kan kuma info semina abora ndaro 2016 de donwa arasa e bolla ma minge ninte ani sante pene na dara minga akom ngelen kama do menna koro juturu ina be interview la amune fo
ako ko ale ma fɛn faamu ne ale arasa nana faransi c'est jama bɛ bɔ fan bɛɛ mais ni ale arasa te mɔgɔ tɛna ko mun na debi ye échoué la ye debi ye a dɔnna k'a fɔ ko ye bɛsi ɲina kɛ tɔgɔ ɲini n'a ye ni kuma in kɛ jɔyɔrɔ jumɛn bɛ la ne donna cɛtiri kɔnɔ bientôt ne filɛ a san filanan na dɛmɛ ma kɛ groupe kɔnɔ ko e ka dɛmɛ dira hali dɔw ɲuman a tɛ kɛ bɔra k'a fɔ fɔrɔnya bɛ min kɛnɛmamɔgɔw t'o dɔn dɛ i bɛ se kuma nugunin de la ni mɔgɔ kɛra tɔɔrɔ ma asa ma e dɔn cɛ min bɔra k'a f'i ye asa bɛ kaso kɔnɔ yanni ka bɔ ka video kɛ mɔgɔ wɛrɛ ka soko kan yanni ka video kɛ mɔgɔ wɛrɛ kan asa bɛ kaso kɔnɔ mun tɛ video ko kan e da de ko tɛ ko e tɛ réseau kama asa kama k'e ma sigi asa ko kama réseau kan ni ne ka di e b'o de kɛ n ko karisa image min bɛ e la. Bon. En bas de la vidéo canadien, ça c'est la famille de CDR. Il y a des problèmes là-bas. Où il était qu'à Nyoron famille, Watina, Mangan Chaman de parce que Koyin Sigra Galon de Ka a été avancé. Koyin Sigra Nambra de Ka Chiata Kona et wa Koyin te avancé. Où il est Damate Ka Ben. Quelle est Bouni Nyoron Chem Mangambe. Ne ya fo ni vidéo kele nkone. Encore ni petini. Abichamu fila domina. Na ye Dani Wole. Nani dani mena kuma la o ma bɛn nin petini ma nin petini y'a wele u ka bureau kɔnɔ k'a accuser ko ale tigɛra Abidjan na parce que ka taa kun jumɛn kan ni Abidjan min sigi Facebook kɔnɔ a ka video kɔfɛ kɔnɔ cɛma kɔnɔ musoma donna ta bɔra ta ko dani ka Abidjan wele ko Bilakoro ko Abidjan ka kuma continuer ni dani ye ko ale tigɛra Abidjan na depuis o fɔra Abidjan ye don min na don o don a bɛ nin petini kɔrɔma tigɛ don o don a bɛ dɔ fɔ nin petini ma. Tu as vu, bon, à l'avant, on peut séparer quoi. Ou séparer là déjà. À l'avant, ni beta ka bosse là qu'on fera quoi là. À blanta blaka suma de. À l'avant, on peut ni gain ka boy. Ni na non faut déjà il a obtenu un campo. Il a famille déjà il a comment tout d'union tché. Bon, à l'avant, tu as vu quoi. C'est comme ça naturellement. Barka que c'est quelqu'un qui là. C'est de qu'on écrit donner de. Comme au délit à un son. Ni otigi bora tun ka le beta do fo moma kuma sulu ko juro mimbe ela ibe na kena ma don ko e kani e se me mate passé ala nyabe e juro la ala be don ka te me beka ni e na ko be mo do burja galon ka ti ate passé so mimbe la do o bleka tugu tinya ko a o la ni kele fen ke ala bi deme ni kele ke tinya ka ala bi deme me ka kele ke galon ka bodon ka mo burja ko e arasi junior yede à Donata, Borata, des petits patatas, mais ça marche pas, mon petit. Vraiment, merci beaucoup, comment ça s'appelle, le petit là. Merci beaucoup, je suis fier de toi. Que la fia susoro, voilà, merci beaucoup. Et Mousso Dignaï, Den Tchemani, Damalaka, Dembalo, Karnakandia, Kakeslame. Ibe Sraminka, Tote. Awa groupe qu'on a ni fait mimani à fort. À là-bas, Mourobeki, ni beka keleke tinyaka Mourobeki fait. D'accord? Il faut continuer comme ça, c'est bien. Naturellement, n'a ye sera bla frappé n'a ye galon de la frappé vocal munu bora dije ko tinere ma ya fo ka kuma kono ko vocal do soro la ka be ka mo deli sega sise nga foli be sega sise wala ka vocal kono be ka fo ka be ka mo deli war la ka ba mankene non ne kuma sulu ko ida sega sise nga foli be Musa Kulubali ki fo ki wali nyumando wala mbe nyogombolo solo tamanga foli ba bela jele mbe video joya ni mo mbe fe ka ni video be la main ibetanga pasi sans frappe soro voilà mbe anga donc dalaka la follow kana kɔrɔ fɔli kɛ kerecɛden ye kana kɔrɔ fɔli kɛ kana fɛn fɔ olu ye fɔ tɛ mɔgɔba ni taara jama sɔrɔ u b'i kɔrɔfɔ den min kɛra na u b'i kɔrɔfɔ nasan sira la u b'i kɔrɔfɔ barokɛ sira la u b'i kɔrɔfɔ kana fɛn fɔ olu ye fɔ tɛ mɔgɔba walayi jama y'u fɔ tɛ mɔgɔba matu jawara y'u fɔ tɛ mɔgɔba walayi jama y'u fɔ tɛ mɔgɔba bala yira y'u fɔ tɛ mɔgɔba walayi jama y'u fɔ tɛ mɔgɔba sogodogo jɛlɛba fɔ tɛ mɔgɔba walayi jama y'u fɔ tɛ mɔgɔba sige
badina neni ngana be nyona jison jalene kamane ko sabani kla be nyona bala ira ini wula ini suni suro baro muso ba mini yamba ini su matu jawara Dindi série ka foli bi a dindi k'i fo k'i wali ɲuman dɔn le 14 n'ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sogo jeniyɔrɔ la le 14 barbecue b'an bolo ni ala n'a kɛra sɔnna le 14 ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sogo jeniyɔrɔ la Dindi Jalo t'enquête on ensemble Dindi Jalo k'i fo k'i wali ɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya nin sira in foyi t'an bɔ nin kan ka ne yɛrɛ sɛgɛn i ka wari ko tɛ i jɔyɔrɔ ko tɛ foyi n'i bɛ tiɲɛ sira kan tɛgɛrɛ bɛ f'i kun. Ewa mɔgɔ ni ne fa dɔgɔya Imam Diko mon père national n'i y'a dɔgɔya n jɔlen bɛ yan musokɔrɔbaya t'a la cɛkɔrɔbaya t'a la a ma se mɔgɔ si ma ne fa a ma se mɔgɔ si ma ni wariko tun da tun bɛ wari minɛ Mali de b'a nin kan malidenw de ka d'a ye a bɛ bɛɛ ka hɛrɛ de fɛ n'a kelen tun don fɛn bɛɛ a tun b'a sɔrɔ Mali kɔnɔ mon père national Imam Diko denkɛ fɔlɔ Ras Balayira c'est moi an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya ne fa ni ma ala bila ala t'i bila ni ma fantanw bila fantanw t'i bila mon père national on ensemble aw bila yan an bɛ ɲɔgɔn bolo ni ala n'a kɛra sɔnna le 14 saga ɲimi belebeleba b'an bolo ni ala n'a kɛra sɔnna ça va aller an bɛ ɲɔgɔn bolo k'aw bɛɛ lajɛlen fo Matu Jawara ne yɛrɛ ka Haidara muso gros bisous à toi on ensemble ni tile fila la ni ye temps sɔrɔ je vais passer à la maison an bɛ direct dɔɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ big respect à vous tous an bɛ ɲɔgɔn bolo